Sabi ni mo og printera, fulaksa. Kini nga machine makahimo og colorful, detailed o professional looking na product gikan sa simple nga design. Dili lang basta ibutang sa ibabaw ang design. Kung sakto ang proseso, mahimong vibrant, colorful ug detailed ang print. Ug perfect kaayo para sa mga sanina nga kinahanglan og all-over design. Tungod kay digital ang proseso, makahimo ta og lain-laing design depende sa gusto sa customer. Team colors, names, numbers, logos, ug personalized graphics. Mao nga kung naamoy team, organization, school, company o negosyo nga nangita og customized uniforms, dinhi mahitabo ang magic. Gikan sa usa ka simple nga design sa screen, hangtod mahimong full color o customized nga uniform, dinhi nato makita kung giun sa paghatag og realidad sa matag idea. I-print nato, i-customize o himong na tinuod na produkto. Himong design, himong identity o himong style. Usa, kung nakay-design sa imong hunahuna, ayaw pasagdi nga magpabilin lang sa screen. I-print aron makahimo og impact.